أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start lesson number 15. चलिए अब हम lesson number 15 start करते हैं. तख्ती नंबर 15 तशदीद मा तशदीद. यहाँ पे पहले एक अल्फाबेट पे तशदीद आएगी और उसके बाद जो अल्फाबेट होगा उस पे भी तशदीद आएगी. एक वर्ड पे 2 बार तशदीद आएगी. या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का. अब देखिए यहाँ पे हमने या को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसके ऊपर कोई पंक्चुएशन नहीं थी. या दाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, रा पेश रू, यज़्ज़क्करू. हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम दाल पेश मुद, अल मुद, दाल हा ज़बर दल, अल मुद्दल, सा ज़ेर थी, अल मुद्दही, रा पेश रू, अल मुद्दहिरू. हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़ा पेश मुज़, अल मुज़, ज़ा मीम ज़बर ज़म, अल मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, अल मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, अल मुज़्ज़म्मिलू. आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर लिज, इल्लिज, या ज़ेर यी, इल्लिजी. नून ज़बर ना, इल्लिजीना. अगर यहाँ पे कोई दायरा और तो यहाँ पे अगर ना होता तो हम इसे इल्लिजीना पढ़ते, लेकिन अब यहाँ पे गुलदारा आ गया है और तो आ गया है क्योंकि इन दोनों का मतलब रुकना है. ये दोनों वक्त की अलामत है, इसलिए हम पढ़ेंगे इल्लिजीन. इसका जोड़ ऐसे होगा आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर लिज, इल्लिज, या ज़ेर यी, इल्लिजी, या नून ज़ेर यीन, इल्लिजीन. ये होगा या नून ज़ेर यीन, इल्लिजीन. आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर लिज, इल्लिज, शा वाव नून पेश यून, इल्लिजून. हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, लाल या ज़ेर री, इन्नल्लज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना. देखें यहाँ पे अलिफ को हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उससे पहले तशदीद थी और उससे आगे भी तशदीद थी. उसके आगे क्योंकि तशदीद है तो हमने पिछले लफ्ज को अगले लफ्ज से मिलाना है. और अगर यहाँ पे तशदीद ना होती तो फिर क्योंकि पीछे ज़बर है, क्योंकि ये अलिफ मद्दा है इसलिए हम इसे पढ़ते, लेकिन अब यहाँ पे आगे तशदीद आ गई है इसलिए हमने अलिफ को नहीं पढ़ा. अलिफ को इसलिए हमने इग्नोर किया है. हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, लाल या ज़ेर री, इल्लल्लज़ी, नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना. अब देखिए यहाँ पे 2 अलिफ आए हैं क्योंकि हमने तख्ती नंबर 2 में पढ़ा था कि ये जो है ये लाम अलिफ होता है, लाम अलिफ. अब यहाँ पे एक ये वाला अलिफ आया है और एक यहाँ पे ये वाला अलिफ आया है. इन दोनों को हमने नहीं पढ़ा क्योंकि इसके आगे तशदीद थी और अगर किसी वर्ड के ऊपर तशदीद हो हमने पिछले वर्ड को उसके साथ मिलाना होता है, पिछले अल्फाबेट को उस अल्फाबेट के साथ मिलाना होता है. इल्लल्लज़ीना, मीम नून ज़ेर में, शीन रा ज़ेर शर, रा नून ज़ेर रिन, में शर्रिन, नून फा ज़बर नफ, में शर्रिन नफ, फा खड़ी ज़बर फा, हा खड़ी ज़बर हा, ता ज़ेर ती, में शर्रिन नफ़्फ़ाहाती.
من شر النفاثات. یہاں پہ را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. من شر النفاثات. فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فع. اب دیکھیں عین الف زبر ہے، الف مدہ، عین الف زبر ع، فع، لام لام پیش لل، فعال. اور اگر پیچھے دو پیش ہو اور اس کے آگے تشدید ہو تو ہم ایک پیش کو اگنور کرتے ہیں اور ایک پیش کو اگلے سے ملا کے پڑھتے ہیں. فعال، لام زیر لی، میم الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، را یا دال زیر رید، یرید، فعال لما یرید. اب میں آپ کو اسی طرح پڑھتی ہوں جوڑ کے بغیر. یزکا، یذکرو. اب یہاں پہ یہ زا جو ہے، یہ جو ہے جو زا ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سیٹی والا حروف، اس کو ہم نے زا پڑھنا ہے. اور یہ جو یہ والا ہے یہاں پہ ایسے لال، یہ لال ہوتا ہے اور اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی کہ سافٹلی ادا کرنا ہے. یزکا، یذکرو، المدثر، المزمل. اب دیکھیں یہاں پہ میم مشدد ہے اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. المزمل، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں. علیجین، علیجون، ان الذین. اب نون مشدد پہ بھی غنہ ہوتا ہے اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں. ان الذین، الا الذین، من شر النفاثات، من شر النفاثات، فعال لما يريد، فعال لما يريد. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.